লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহর বান্দারা মনে রাখবেন, খেয়ালে আউলিয়া বেখেয়ালে কিন্তু দেউলিয়া। আর খুব খেয়াল করে নিতে, আমার জীবনের শেষ জিকির, শেষ বৈঠক। আজকের এই বৈঠক জীবনের শেষ বৈঠক হয়ে গেলে উপায় কি হবে চিন্তা ভাবনা করিয়া, দিলটারে নরম করিয়া, মোহাব্বত নিয়ে মাওলারে একটু ডাকেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 illallah la ilaha 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 illallah muhammadur rasulullah illallah 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 illallah
illallah, 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 illallah.